इंसानियत नहीं दिखी यार कि यार जिस हाल में भी है, जैसी भी है, जैसी जिंदगी गुजारी है उसको सुकून से गुजारने तो दो ना यार। कि अल्लाह माफ करे कि लैंड क्रूजर में बंदा आया है, मेरे हमें 5,000 के नोट दी, कब दी है यार? 14 लड़कों के साथ होती। ये आप ऑन द कैमरा कह रही है बात? कैमरा कह रही हूँ। क्या आप अपनी इन इल्जामात की तरदीद किस तरह करोगी, किन सबूतों के साथ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां असलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाजरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर शहीन के नाम से बहुत ही ज़्यादा वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और शहीन को कहीं पर बुरा भला कहा जा रहा है और कहीं पर शहीन के हक़ में कुछ वीडियोस चलाई जा रही हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने भी शहीन के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी और अभी हम शहीन से पूछेंगे कि शहीन, कहा जाता है कि आपको एक घर में जगह मिली, आप वहां पर रह रही थी, लेकिन आप वहां से क्यों आई? और लोगों ने कुछ आप पर ये भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि आप नशा करती हैं और वहाँ पर एक बच्चा भी आपका अपना है। इन सारी चीज़ों के बारे में शहीन क्या कहती है? आज हमारे साथ शहीन मौजूद है, शहीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शहीन? तबीयत ठीक नहीं है, बस इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मैं एक ही बात करूंगी, इल्ज़ामात लगते रहते हैं मुझे। अच्छा, आप अपनी इन इल्ज़ामात की तरदीद किस तरह करोगी, किन सबूतों के साथ? एक ही बात बोलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल के पहले जो मुझ पर इल्ज़ामात लगे थे, 3 जो मेन इल्ज़ामात लगे थे स्टार्टिंग में, सबसे पहले आके वो लगा था कि मुझे कहा गया कि आप धंधे करवाती हैं और करती भी। इस बात का जवाब मैं ऐसे ही दूंगी कि जो नऊज़ुबिल्लाह धंधे करवाने वाली होती है ना, उसका ऐसा हुलिया नहीं होता। शहीन, यहाँ पर लोग जो कि आपके साथ रह रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल जो कि ऐसी बातें उठाई थी कि शहीन जो कि 2 नंबर धंधे करती है, वो यहाँ पर नशा सप्लाई करती है। यहाँ पर लिबर्टी चौक के कुछ अफराद ने ये कहा था, आप उनको क्या पैगाम दोगे? मुझे लिबर्टी के, मेरी आदत है कि लिबर्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, मुँह पे बोल रही हूँ, अगर मुझे पब्लिक ने बोला, अगर मुझे मीडिया के या अगर मुझे IG पंजाब ने भी बोला कि उनकी शक्ल दिखाएं, मैं वेलकम हूँ। क्योंकि उन लोगों को मेरे से एक ही चीज़ की खार थी और वो मैंने दी नहीं थी। अल्लाह रसूल जानते शाम के टाइम में वो मैंने दी नहीं। उन लोगों ने मुझे नऊज़ुबिल्लाह काम का, यहाँ तक के लोग कह रहे थे वो यहाँ पर लड़कों के साथ सोती है, इधर वो बैठती है, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात आप पर लगाए गए। अल्लाह जानता है मुझे यहाँ तक, मैं, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे यहाँ तक सुनने को मिला कि मैं 14 लड़कों के साथ सोती हूँ। अल्लाह जानता है कि मैं कल्ली सोती थी, मेरा मालिक इस बात का गवाह है। अच्छा, वो लड़का जो आपके साथ रहता था वो कौन? मेरा भाई था। इन लोगों ने अल्लाह किसी वीडियोस में तो ये भी कहा गया कि आपने उसको अपना शोहर या अपना उसको दोस्त साबित किया है, ये कहा है। भाई दोस्त ही तो होते मेरे यहाँ पे जो खड़े हुए सारे, ये मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी। माजिद अली टीवी के कुछ एंकर्स आपके पास आए थे और उस वीडियोस में आपसे वो पूछ रहे थे और आपने कहा था आपको इससे क्या मेरा वो जो कुछ भी लगता है। ब्रदर, सीधी बात है कि जब वो लोग आए, उनका तरीका, उनका लहजा, उनका बिहेवियर नॉट राइट, सही नहीं था। उल्टा वो मेरे से, आप लोगों की मीडिया में ना एक अल्फाज कहा जाता है, जब आप लोगों ने इंटरव्यू लेना है, कुछ भी पूछना है, आप लोगों का अगलों को यही कहा जाता है कि इन पे उंगल ना उठाओ। अगले से इंटरव्यू लेना है बिल्कुल बिल्कुल अमल से, ठंडे मिजाज से, कि अगला देने की काबिल तो आप। उल्टा भागते हुए मैं जा रही हूँ, मैंने कहा मैंने वॉशरूम करने थे, अल्लाह जानता है जो छोटा वॉशरूम आया हुआ था, मैंने कहा मुझे वॉशरूम करने, उल्टा आप भागते हुए जा, उसके बाद भागी थी वॉशरूम क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं थे। मैं वहाँ पे खड़े होकर जवाब दे तो मुझे कहती है, मुझे वहाँ पे पूरी पब्लिक, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा हजूम लगा उनके सामने, चिल्ला चिल्ला के कह रही है धंधे करवाने वाली, धंधे करने वाली, पाउडर बेचने वाली, पाउडर का नशा करने वाली। मेरे पास मैं जवाब क्या देती? मैं जवाब दे रही तो वो लोग मेरी सुन नहीं रहे। अगर आप इंटरव्यू में गौर करें तो मैं चिल्ला के जवाब भी दे रही, मगर वो लोग मेरी सुन नहीं है। उल्टा वो बंदी औरत मुझे हिरासा कर रही है, जैसे बंदा गुंडागर्दी नहीं करता कि अल्लाह माफ़ कर मैं उनके पैसे लेके भागी। उल्टा उन लोगों ने ये कहा कि इस बंदी को हम लोगों ने 30,000 रुपये दिए। अच्छा शहीन, ये बताओ कि ठीक है आप नशा भी नहीं करती, आप नशा सप्लाई भी नहीं करती, आप मीन के ऑल राइट, हर चीज़ आपकी ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन जब आपको उनके घर में लेके गए, आप वहाँ पर रह रही थी, उन्होंने आपको रहने के लिए जगह दी, तो आप वहाँ से वापस क्यों आई? अल्लाह जानता है, मैंने मीडिया में पता नहीं क्या, ये मेरे में एक चीज़ आ गई है। मैंने हमेशा मीडिया में एक ही अल्फाज बोला है कि मैंने जाना है तो अपने कमरे में जाना है। मैंने उनको जाके बोला, वहाँ पे जो बिहेवियर मुझे दिखाया गया, स्टार्टिंग में जाती मुझे
کہا گیا کہ یہ کپڑے پہن لیں، شادی شدہ ٹائپ کے کپڑے پہنا دیے گئے، میک اپ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس عورت کی اینیورسری تھی، میرا انٹرویو لینا تھا. میں نے ان کو جاتے ہی کہا تھا کہ مجھے گھر چاہیے. ان کا جو بیہیویئر میرے ساتھ ہے کہ 5,000 پہ انٹرویو لے رہے ہیں، جو گھر پہ لیا گیا انٹرویو لے رہے ہیں 5,000 پہ. میرا مالک گواہ شام کا ٹائم ہے، وہ 5,000 پہ ان لوگوں نے مجھ سے اسی ٹائم دکھاوے کے لیے مجھے دیے، میرے سے واپس بھی لے لی. میں واپس آئی، خدا جانتا ہے میرے پاس ٹکا پیسہ نہیں تھا، ٹکا. یہاں پہ آ کے انہوں نے الٹا کہا کہ مجھے 30,000 پہ دیے. خدا جانتا ہے 30,000 پہ ہوتے تو میری عادت ہے، یہ میڈیا کے ہر بندے کو بھی پتہ ہے پورے پاکستان میڈیا میں. شہین اس وقت آپ کو جو کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی آپ کو ڈونیشن ہوئی تھی، اور وہ میں نے خود کمنٹس پڑھے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھتا رہے ہیں اس لڑکی کو ڈونیشن دے کر، کیونکہ آپ کو اب ایکسپوز اس طرح کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جب آ کر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی، ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں نے کی، تو آگے سے یہ کہا گیا کہ شہین جی یہاں پر نشہ کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ماجد علی ٹی وی کے جو اینکرز ہیں وہ آپ کو ساتھ لے کے گئے، اور اب یہی الفاظ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو گھر ملا، رہنے کے لیے جگہ ملی، کھانے پینے کے لیے ہر چیز ملی، تو آپ نے وہ ہر چیزوں کو ٹھکرا کے کیوں واپس آئی؟ رہی میں وہاں پہ ہوتی ہوں، میرا آنے کی مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں وہاں سے یہاں پہ دوبارہ آ جاؤں. ٹھیک ہے، مجھے آپ کو وہاں پر کن چیزوں کا سامنا تھا؟ آپ کو کون سی تنگ دستی تھی وہاں؟ کیا چیزیں تھی جو آپ چھوڑ کر ادھر آئے؟ تنگ دستی انہوں نے تو جاتے ہی مجھے کہا کہ جناب میرا ایک ہی ارادہ ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں کسی کے سہارے جینے کی عادت نہیں ہے، کسی کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہے. میں اکلے جینا چاہتی ہوں. میں ظاہر سی بات ہے جتنی میں نے پرابلمس دیکھی ہیں، اپنوں سے ہو غیروں سے ہو، میں نے جتنی پرابلمس دیکھی ہیں یہ مجھے پتہ ہے. میں نے ان کو وہاں پہ ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا نہیں 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 آپ مہینہ 2 مہینہ آرام کریں. مجھ سے ابھی بھی بیٹھا نہیں جا رہا. میں ابھی بھی یہی سوچو بیٹھوں بھی کہ یا اللہ یہ معاملہ سالو ہو، میں ایک جاب کروں، اپنا مائنڈ چینج کروں. ان کے چکر میں نفسیاتی سمجھے مریض بن چکی ہوں، ٹینشن لے لے کے. میرے آئی ڈی کارڈ میں ابھی آپ پکچر دیکھو تو آپ کہو کہ شاہین تمہاری والی صحت لگ نہیں رہی ہے. صرف انصاف کی گل یہ ہے کہ میں نے ایک ہی بات کی ہے، جو دھندے والی بات، پاؤڈر والی بات، اللہ معاف کرے 14 نارکوں کے ساتھ بات، مجھے کسی ایک ایسا ثبوت لا کے دکھا دے. میں یہاں پہ بیٹھی ہوں نا، مجھے ویڈیو میں لا کے دکھا دے کہ یہ آپ دیکھیں نشہ کری ہیں. اللہ رسول جانتا مجھے یہ ایسے آ کے دکھا دے کہ یہ آپ نشہ کری ہیں، یہ ویڈیو ہے، یہ نشہ کری. میں منہ پہ بیٹھی ہوں، مجھے تھانے جا کے پکڑا دے. یہ آپ آن دا کیمرہ کہہ رہی ہیں یہ بات؟ آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں. میں نے ان کو یہاں یہ کہا تھا کہ میں سادی اسموکنگ کرتی ہوں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کا شوہر بھی ہے، آپ کی شادی بھی ہوئی، اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں؟ میں اللہ جانتا ہے وداؤٹ آئی ایم ناٹ اے میرڈ گرل، میری ابھی تک شادی نہیں، کیونکہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتی.